फ्रेंड्स एबे पूजा हबो तमे प्रवेश एबे पूजा हबो से पुराण पढ़ा सरला एबे पूजा हबो चलन देखिबा बंदिया हबो पूजा हबो हर से ता ये कथा से सोय अनिल ताटे खोला रे झुलाई दोनु अनिली ताटे खोला रे हां अच्छा लागुची हातो देखा पंचामृत टिके टिके ने रा आगे ये कर दे भोग बाड़ी दे भोग कोथरे बाड़ी भोग पत्र न अस्थाई पत्र बाड़ी एडा हाथ बसा हिजी आ गोटे पत्र नहीं मम्मी कोन टाणु थला के हां कोन टाणु भोग थाली आनी थाली आनी से चिंडे दे एई छोट चिंडे नहीं नहीं थाली आनी बाड़ी दो छोट थाली नाही भई लंबा रोड है इथरो चिंडे दो फूल पड़ी सनी फूल से पड़े का गुते तो मस्सा काम बिजे देखी सनी फूल से पड़े गड़िया ओडे का पड़ला नहीं सेड नोड पड़ी थिला और जाऊ मस्सा काम सब के खाइले याटू मन पड़नी कोन तो ना कोना आरती आरती रो कथा खाइले हाय का के जाननी कहू जे हाय चपड़े चीनी पड़ी छी भगवान चीनी पड़ी ना चकट कदली पकड़ी सब छुरीटा मां को देखो के जे विजय भाई नहीं रे सीए ये ना आउरी सजे आउरी भले कि सजे भी लिचु पिचु आनु तो गोटे लिचु खराब हो जाई आर पाली रे भलो खंजे हां वीडियो कॉल रे कथा होनी मु भाबली वीडियो कॉल करछन बोले नहीं नहीं नाई जोटे रोज आम करूँ पूजा सब मंगला माँ समस्त भल रख मुंडिया मार दौनी दीप हाँ यार दीदी दी तू मुंडिया मारे पिंकू मंगला माँ को मुंडिया मारे पिंकू बेकी भल आसू आरती पाखक बेगे कि पिंकू बेगे कोरा डिजाइन था पानी छोड़ा पानी पानी सिक्का हुलाहुली पकई पकई तंटी भी ये करे नड़िया से नड़िया भी छुआ मो तंटी कहीं रा मो तंटी कहीं पकाउछु पका समत उड़ अरे भोग सब काटी आरती दीदी चले पकाउ दे आरती दीदी कदे बड़ जोरे बडिया उड़ोरी पकन तू कुटिया उड़ोरी पकन किंती आउ ठीक अछि हसी पकन नाही हसी बोल पका खाओ अरे यासे तू त नीचे हस पके दी पका दे दियो कम कर हसुंदी हां हां उड़ोरी पका हसिया कथा खुदर कोनी रे जान छ नहीं केते मजा मस्ती पका
ହଁ ଭଲ ସମସ୍ତେ ମିଳିକି କରିବା ଭଲ ନା ଏ ମାନେ ଦେଇଲା ହଁ ଆକ ଉଳଟା ବଡରେ ଶୋଭା ହଉଛି। ଆସ 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 ଇଆଡେ ଚନ୍ଦନ ଲଗା ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମିଶେଇକି ଲଗେଇଛି ଦେଖ କୋଉଠି ମୋର ମୋର ବଙ୍କା ମୋର ବଙ୍କା ମୋର ବଙ୍କା ଚୁଡ଼ିରେ ଲଗେଇବ ନା ସିନ୍ଦୁରଟା ଲଗେଇବ ମତେ ଦେଖା ମୁଁ ଯାଇବି ହଉ ପାଣି ଛଡା ହଁ ଲଗା ଲଗା ପାଣି ଛଡା ହେଇସାରିଲା ସମସ୍ତେ ବାଡୁ ପିଲା ମନ୍ଦିର ସାରା ତମ ମନ୍ଦିର ବିବାହିତ ବନ୍ଦେଇ ଜଣ ଜଣକି ବନ୍ଧଉ ନା ତୁ ବନ୍ଦେଇକି ଆ ସେଠିକି ତୁ ବନ୍ଦେଇକି ଆସିଲେ ସିଏ ବନ୍ଦେଇ ସେପଟକୁ ନିଏ ଗୋଟା ଫୁଲ ରଖିଥା କାଲି ପାଇଁ ସିଆଡେ ଅଲଗା ରଖୁନୁ ଗୋଟା ଫୁଲ ସିଆଡେ ଅଲଗା ରଖିବୁ ନା ହଉ ହସିକି ଡାକୁଛୁ ନା ପିଣ୍ଟୁ ପାଇଁ ଭଲ ମନରେ ଡାକୁଛୁ ତୁ ଏଇ ହସରେ ଉଡଉଛୁ ହାଡ ଭାଇ କହିଲା ଭଳିଆ ଜାଣିଛୁ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ହସିଦେଲେ ଗଲା ସବୁ ନାଇଁ ଶୁନି ବନ୍ଦା ହଁ ଏକାଠି ବନ୍ଦା ଠିଆ ହଉ ଭୋଗକୁ ଆଡ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ 3 ଥର କୁମ୍ଭଙ୍କୁ 3 ଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ 3 ଥର ଇଏ କଣ ସେଇ ଥରକରେ 3 ଥର ପାଇଁ ଏମିତି କଣ ପକଉଛ ଟିକେ ପକେଇବ ତ ଇଆଡେ ପକଉନ କୁମ୍ଭକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥାଉନ ଏକାଥରେ ତମେ ପକେଇଦବ କି ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସ ହଁ ଯୋଉ ପଟେ ଯେ ମାଛ ମାର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଯାଉନ ତମେ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଗଲି ଯା ସେ କଣ ଯାଉଛି ଶୁଣ ତାକୁ ଟିକେ କୋଳରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲୁ ଆମେ ବି ଦୀପ ବୁଲେଇନୁ କଥା ନା ଧର ପଞ୍ଚାମୃତ ଧର ହାତ ଦେଖା ପକେଇନି ହାତ ସିଆଡ଼େ ବେଶୀ ନିଏ ଯାଇକି ଧୋଇବ ଦେଖା ଆଲୋ ରହୁନୁ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ନା ଆମ ଟିକେ ଦିଏ ଅନିଲ ଟିକେ ପାଇଦବ ଅନିଲ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ପଞ୍ଚାମୃତ ଚଖିଆ ନାଇଁ ସେଟା ଦହି ପଡୁଛି ଦଉନୁ फ्रेंड्स अब रहूचु आम ब्लॉग रा टाइम हो गला पुणी देखाबा नेक्स्ट ब्लॉग रे रहूचु गुड नाइट बाय बाय लव यू ऑल समस्त खुश रे रहन दिन बेले पठेबु सब गुड नाइट